भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले सुकमुनि परीक्षित को सुंदर कथा हरि कथा बुझाऊँच से परीक्षित कहते हे मुनि श्रेष्ठ आपण पाखु ये हरिंकर गाथा को श्रवण करी जन्म जन्मर पातक मोर क्षय करदेली। एबे मते कृपा करी एबे मते कहतु जे प्रभु बलरामंकर विवाह केमिति हैला आ काहाकु से विवाह कले। सेतेबेले बलरामंकर कथा आज सुंदर कथा बुझे दौरान रैवत राजनंकर कन्या रेवती जे कि यज्ञरु उत्पन्न हेले। यज्ञरु उत्पन्न हैला परे आज आचार्य ब्रह्मदेव समस्त उपस्थित अछंती। आज रैवतक राज्य रे समस्त मुनि माने उपस्थित अछंती, ब्रह्मदेव उपस्थित अछंती। जाग चलीछि महायज्ञरु जन्म हेइथिले रेवती से होचंती माँ हिंगुला स्वरूपा। माँ हिंगुला जन्म नेले तेणु तांकर नाम देले रेवती। तेणु तापरे कौन हैला आचार्य बरण हेले दक्ष प्रजापति महामंत्र पाठ करी दियंती आहुति। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तिल तंडुल समिध अनले पकाई ब्रह्मलोक परिजंते तेज विकासई। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। से अग्निरु कन्या एक होइला संजात प्रत्यक्ष हिंगुला से ही जानो आदिमात। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज दक्ष प्रजापति आचार्य वर्ण ही जाग करने बसी महामंत्र पाठ करी आहुति की प्रदान करुछंती। तिल तंडुल आदि से अग्नि रे क्षेपण करुछंती। आउ अग्नि को शांति करुछंती, आहुति प्रदान करुछंती। समस्त वेद उच्चारण करी यही समय से अग्नि जात होउछंती माँ हिंगुला। सुकुमारी सुलक्षणी भुवन मोहिनी नाही पटांतर ताकू समग्र मेदिनी। नाही पटांतर ताकू समग्र मेदिनी नाही पटांतर ताकू समग्र मेदिनी। रैवत राजा ताकू स्नेहरे पालिले रेवती बोलीण तार नाम जे रखिले। रेवती बोलीण तार नाम जे रखिले रेवती बोलीण तार नाम जे रखिले। पढ़ई विचक्षण से कन्या रूपवती दिग्विजय करिले ताकू संगरे नियंती। दिग्विजय करिले ताकू संगरे नियंती दिग्विजय करिले ताकू संगरे नियंती। तेणु आज अनलू जात होती माँ हिंगुला। एथर रैवतक राजा चिंता करुछंती तांकर नामकरण कौन करिवे। रैवतक राजनकर कन्या होइथिबारु तांकर नाम देले रेवती। तेणु अनलू जेतेबेले कन्या जन्म हेले सेतेबेले राजा रैवतक राजा चिंता कले जे कन्यार विवाह योग्य बयस हेले ताकू विवाह देवी। तेणु कहा सहित तार विवाहर करिवे ये कथा को आज चिंता करुछंती। तांकर भाई होउछंती जनक। यज्ञ समय गोटे दुहिता जन्म होइथिला तांकर नाम देइथिले माँ लक्ष्मी। तेणु आज अनलू जन्म नेले माँ हिंगुला। रैवत राजन तांकर नाम देले रेवती। तेणु रेवती दिन 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 को दिन बड़ हेले। जिते बड़ हेले तांकर नवजुवा बयस होगला सेतेबेले चिंता कले तांकु गोटे तांकर योग्य बरपात्र देखि तार विवाह करेबे। हेले हेले तांकर योग्य बरपात्र किए एते सुंदर जे तांकर गुण तांकर रूप ए सबुथिरे केही भी समान हेबेनी। तेणु कौन करिवे चिंता करुछंती। आंबर ए कन्या एई जे रे
ଏ ଆକାଶ ଦୃଶ୍ୟ ବୀର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ବ୍ରହ୍ମା ବଇଲେ ଏବେ ରହିବ ତାକୁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ପର ଭବେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ରୈବତକ ରାଜା, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରମିତ। ତେଣୁ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନଳରୁ, ତେଣୁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରୈବତକ ରାଜା, ତମେ ହେଉଛ ମହାନ, ତମେ ହେଉଛ ମହାନ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଉମା ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନଳରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁମେ ତାକୁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ବିଭାଘର ହେବ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଜନ୍ମ ନେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଳରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେତେବେଳେ ରେବତୀଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏ କଥାକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିକି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ରୈବତକ ରାଜା। ତହିଁ କେତେକ ଦିନରେ ହୋଇଲା ଦ୍ୱାପର, ଯଦୁବଂଶେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅବତାର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। 8 ବର୍ଷ পর্যন্তে নন্দ ঘরে থিলে, কংস কুমারী আসীন মথুরা রহিলে। কংস কুমারী আসীন মথুরা রহিলে। কংস কুমারী আসীন মথুরা রহিলে। তেণু আজ রৈবতক রাজন অপেক্ষা করে রয়েছেন তাঁর কন্যা রেবতীঙ্ক সহিত স্বয়ং দেবদেব মহাদেবଙ୍କୁ বিবাহ করাইবে। মহাদেব জন্ম নেবে দ্বাপর যুগরে বলরামଙ୍କ অবতারে। তেণু সেদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন রৈবতক রাজা। আজি যেতবে দ্বাপর যুগ প্রবেশ করেছি, সেতবে রৈবত রাজন নারদକୁ পচারুଛନ୍ତି। নারদ বইলে তুমে শুণ রৈবত, পনক নারায়ণ যে গোপেলে জাত। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। এ তোর প্রিয়বতী দুহিতা রেবতী, সর্বশুভে বিভাতাকু কর শীঘ্র গতি। সর্বে শুভ বিভাতাকু কর শীঘ্র গতি। সর্বে শুভ বিভাতাকু কর শীঘ্র গতি। আগহু বিধাতা তোতে চাহাছন্তি কই, বিচারিণ কার্য কর সে কথা চিতই। বিচারিণ কার্য কর সে কথা চিতই। বিচারিণ কার্য কর সে কথা চিতই। তেণু আজ নারদ মুনি এই সময় আসি পৌঁছি যাই, যেতবে চিন্তা করছেন রৈবতক রাজন এমিতি ঝিওকু কাহাকু দেবি। ব্রহ্মদেব কহি যাই, হে রৈবতক রাজন, তুম দুহিতা পাই তুমি জমা বি চিন্তা করবনি, কারণ সি সামান্য নুহতি। সে হচ্ছেন মা হিঙ্গুলা, সে হচ্ছেন মা উমা, যে কি দেবদেব মহাদেবଙ୍କର পত্নী। তেণু দেবদেব মহাদেব যেতবে দ্বাপর যুগরে জন্ম নেবে বলরামଙ୍କ রূপে, সেতবে তুম কন্যাকে বিবাহ দেব। আজি নারদ সেই কথা আউথরে মনে পকাই দিয়ে যাইছেন রৈবতক রাজনଙ୍କର। হে রৈবত রাজন, মনে অছি তো ব্রহ্মদেব যা কহিকি যাইଥିଲେ? ব্রহ্মদেব যা কহিଥିଲେ তা মনে অছি তো? এবে তুমর ঝিওর বিবাহর উপনীত হয়েছি। তেণু তুমর ঝিওর বিবাহর হব স্বয়ং বলরামଙ୍କ সহিত। এ কথাকে শুনি আজ আনন্দ গদগদ হয়ে যাই রৈবত রাজন। আউ সমস্ত পুত্র মানকু ডাকি বিচার করুছন্তি। পুত্রকু বসাই সর্বে বৃত্তান্ত কহিলে,
एते बोली रहिब तो भितरे पशिले रेवती विवाह शुणी सर्वे आनंदित बलदेव कुटी विवाह होइबे नियत बलदेव कुटी विवाह होइले नियत बलदेव कुटी विवाह होइले नियत जाबत विभाज गाड़ जेते विधि द्रव्य पात्र मंत्री बसी करी हियाइले सर्व पात्र मंत्री बसी करी हियाइले सर्व पात्र मंत्री बसी करी हियाइले सर्व तेणु रैवत राजन आज झीर विभागर जहाँ जहाँ सब दरकार सबू आज विधि विधान अनुसार सबकिछि सजाड़ करुछंती कन्या को विवाह देवे तेणु नाना प्रकार যৌতুক जानी যৌতুক मान देवे ये सब आज स्थिर करुछंती रैवत राजा संपद के कई तो पारी गोटिए क इंद्र पद नुहे ताकु सरी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन नवद्वीप भितर से काम ही पाल जाते जे आत जात मंचादी सकल गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु आज कुबेर भली संपत्ति रैवत राजनकर ये गोटे इंद्रंगर संपत्ति नुहे जदि कोटि कोटि इंद्र आसती संपत्ति सहित तांकर संपत्ति भी समान करवा असंभव तेणु एमिति धनरत्न आज जहाँ पाखे अच्छी से होती रैवत राजन जमी शुणीदे बलदेव सहित कन्यार विभागर हम तेणु आज समस्त धन संपत्ति एवं विधि विधान अनुसार जहाँ सब दरकार विभागर उत्सव में सबकि आज जोगाड़ कर रखिंट रैवत राजन मन मध्य जे शुभ मंगल विचारी रथे विजय कले कन्या कर्ता बेश धरी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन अंतरिक्ष मार्गे चली जाए रहुबर समदंड घेनी राजा चले धातिकार गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु आज रैवत राजन विभागर प्रस्ताव नहीं निजे कर्ता है द्वारका अभिमुखे जाउछंती बलराम सहित तांकर कन्यार विभागर हम तेणु से आज धनरत्न मान जोगाड़ करी जहाँ सब विधि विधान अच्छी से सबको नहीं आज सैन्य सामंत मान को धरी जाउछंती द्वारका अभिमुखे पर्वतर तले नदी तीरे दिव्य तोटा लक्षे बाड़ सोने गड़ा चोरा गोटा गोटा गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन से ही तोटारे रहिले रही बतराए स्वर्गरे थाई देखती सर्वदेवताए स्वर्गरे थाई देखती सर्वदेवताए स्वर्गरे थाई देखती सर्वदेवताए तेणु आज रैवत राजन अनेक दूर पथ सैन्य सामंत को धरी चली चली जाउछंती द्वारका अभिमुखे तेणु अनेक स्थान रे विजय करी आज रैवत राजन जाउछंती तापर एक सुंदर तोटा जो तोटारे वृक्ष मानक सब चौरा तैयारी होईची आउ एथर से सुंदर देखा जाउची से तोटाटी एते सुंदर देखा जाउची से तोटा जमी लगुच स्वर्गर नंदन वन से तोटारे किसी समय विश्राम कले यही समय देवता माने चिंता करुछंती रैवत राजन जाउछंती आज बलरामंकर विवाह प्रस्ताव को नहीं तेणु समस्ते तांको सहायता करबा पई आज देवता माने उपस्थित होइछंती नारद प्रवेश हेले सुधर्मा सभारे एसन समय जाई द्वारावतीपुरे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन
ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ କାଖେ କୁଶ ବିଡ଼ି ସ୍ୱାଦେବ କାଣ୍ଡି ଧୋତି ଉତ୍ତରୀୟ ପଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମନ ପବନ ଯାନରେ ଚଢ଼ି ମହାମୁନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଭୂଷଣ ସ୍ୱାଦେ ପ୍ରକ୍ଷଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମଥାରେ ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ବନରେ କୁଣ୍ଡଳ ନିର୍ମଳ ଗଗନ ଯେନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମଳ ଗଗନ ଜନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମଳ ଗଗନ ଜନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଣ୍ଡଳ ରୈବତ ରାଜନ ତୋଟା ଭିତରେ ରହିଲେ ଏଥର ଦେବତା ମାନେ ଆଜି ନାରଦକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାମୁନି ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମହାମୁନି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ସସନ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାମୁନିକି ଯାଦବ ବଳମାନେ ଏଥର ଯାଦବ ମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ଏଥର ନାରଦ ସିଂହାସନରେ ବସି ଏଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ଉଗ୍ରସେନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ନାରଦ ମହାମୁନି ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନର କାରଣ ତେଣୁ ନାରଦ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ତୁମର ନାତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ସରିଛି ହେଲେ ତୁମର ନାତି ବଡ଼ ନାତି ଯିଏକି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ତାଙ୍କର ବିବାହ କଥା ତୁମର ଚିନ୍ତା ତୁମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା ହେଇନି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବଳଦେବଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନାରଦ ମହାମୁନି ଆସିଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ କେଉଁଠି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କର ବିବାହ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାସିମ ଦେଶ ରହିବ ତ ନାମରେ ରାଜନ ଜନକର ଭ୍ରାତ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ସୁଜାଣ ଜନକର ଭ୍ରାତ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ସୁଜାଣ ଜନକର ଭ୍ରାତ ସେହି ଧାର୍ମିକ ସୁଜାଣ ରେବତୀ ନାମେ ଦୁଇ ତାର ଏକ ଅଛି ସୁକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମୃଗାକ୍ଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ହେ ଯାଦବ ମାନେ ଆଜି ବଳରାମଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୈବତକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରୈବତକ ତେଣୁ ରୈବତକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରେବତୀ ରୈବତକ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ତେଣୁ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ରୈବତକ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ବର ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ରେବତୀ ରୈବତକ ରାଜନ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ରେବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମହାମୁନି ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ବସେଇ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଯେ ରୈବତକ ରାଜନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ରେବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ମିଳିବ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ବିବାହର କରିବେ ଆଜି ରୈବତକ ରାଜନ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ହିଁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାର ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାମୁନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇର ଦୁହିତା ସୀତା ନାମେ ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ତାକୁ ରାମ ବିବାହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କୁ ରାମ ବିବାହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କୁ ରାମ ବିବାହେଲା ଏବେ ଦୁଆପର ଯୁଗ
ହେଲା ଉପଗତ ବେଦଉ ବୋଲୁଛି ତୁମେ ରେବତୀର ନାଥ ବେଦହୁ ବୋଲୁଛି ତୁମ୍ଭେ ରେବତୀର ନାଥ ବେଦହୁ ବୋଲୁଛି ତୁମ୍ଭେ ରେବତୀର ନାଥ ତୁଇ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସମଦଣ୍ଡ ବାହି ହାଟକୁ ଘେନି ନଥୋକେ ଦୂରେ ଅଛି ରହି ହାଟକୁ ଘେନି ନଥୋକେ ଦୂରେ ଅଛି ରହି ହାଟକୁ ଘେନି ନଥୋକେ ଦୂରେ ଅଛି ରହି ରୈବତକ ରାଜନ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ତେଣୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ ତୋଟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ଦଳବଳ ନେଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ସେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବଳରାମ କ'ଣ କହିବେ ବଳରାମଙ୍କର ମୁଖରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି କି ନାହିଁ ଚାର ବୋଇଲେ କମତେ ପେଶିଲେ ରହିବ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ କାଉଁ ଅଇଲ ହେ ଦୂତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ କାହୁଁ ଅଇଲା ହେ ଦୂତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ କାହୁଁ ଅଇଲା ହେ ଦୂତ ରେବତୀ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟାଏ ଅଛି ସୁକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଅଟଇ ମୃଗାକ୍ଷୀ ସୁକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଅଟଇ ମୃଗାକ୍ଷୀ ସୁକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଅଟଇ ମୃଗାକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟଇ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁରେ ତାକୁ ବରଣ ଘଟଇ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁରେ ତାଙ୍କୁ ବରଣ ଘଟଇ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁରେ ତାଙ୍କୁ ବରଣ ଘଟଇ ଅନେକ କାଳର ସେଇ ଅବିବାହିବା ମା ବହୁ କାଳୁ ପିତା ଘରେ ଅଛି ରାଜଜେମା বহু কাଳୁ ପିତା ଘରେ ଅଛି ରାଜଜେମା ବହୁ କାଳୁ ପିତା ଘରେ ଅଛି ରାଜଜେମା ତେଣୁ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୂତକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୂତ ତୁମକୁ କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା ରୈବତ ରାଜନ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବିବାହୀ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବଳରାମଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଚିଟାଉ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏ ଚିଟାଉ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଚିଟାଉଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଜି ରୈବତ ରାଜନଙ୍କର ଚିଟାକୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ